Hello everyone, you are watching RDX Gossip Bulletin with me Dipali Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Nigerians create ruckus at Kokero Junction, blocks highway. 50 Nigerians detained in Mapsa by police. Incident of attack by Nigerians over Goa police is a matter of shame. Congress President Subhash Shirodkar. And no confidence motion against Vice Chairman of Municipality Berta Cardozo approved on Thursday. Now the news in detail. A group of Nigerians created ruckus at Kokero Junction, Purvarim by blocking the national highway. Around 100 of Nigerians attacked police at Kokero Junction. The tussle began over a murder of a Nigerian at Parra on Wednesday night. While the hearse van was carrying the dead body for post-mortem, a group of around 100 Nigerians blocked the hearse van and removed the body of the deceased from the van and threw it on the road. The mob blocked the national highway by throwing the barricades on the road. This resulted in a tense situation between the police, Nigerians and locals. Traffic was crippled for hours. The police let go the Nigerian mob. Furious locals demanded immediate arrest of the Nigerians. Over 50 Nigerians were detained in Mapsa by police, whereas furious locals nabbed and assaulted one of the Nigerians. Kalangut MLA Michael Lobo said that this incident is linked to drugs trade. He said that the Nigerians come to India on students' visa, get themselves enrolled in one of the universities at Pune and Mumbai, and later reside at Goa and control the cocaine trade. Goa government have to be firm on regulating the arrival of such students to Goa, Lobo added. RDX Bureau Report. सारखे स्टार्ट झाला ना आखो तेंच्यांनी नॅशनल हायवे जाम करून उडयलो जे अजून बसून आमच्या गोंयांत केन्नाच जावंक ना आनी हे फर्स्ट टाइम दीपक 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 बोलवय स्टार्टिंग जालें सुपारी आमी म्हापसा येताले न्हू म्हापसा वयताले आमी हांगासर पळयत जाल्यार सगळें ट्रॅफिक जाम जाला एक एम्बुलन्स वाटेक तेका एक्टिवा घालून एम्बुलन्स हाडयल्या आनी तेचे ग्लास फोडून तेंच्यांनी डेड बॉडी कितें काडून भायर उडयला आनी हांगासर सगळो तेंच्यांनी नॅशनल हायवे ट्रॅफिक जाम करून उडयला तो अजून पर्यंत जावंक नासलो कितें आनी आमच्या कॉन्स्टेबलांक बसून ड्रेसांनी मारला हेंच्यांनी सो अजून बसून तेंच्यांनी कांयच एक्शन जावंक ना सर संभाजी शेटये बसून येयल्लो हांगासर सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले तरी बसून आयकनासले आपूण लॉंग टायम लोकांचो बोवाळ जावन ते मागीर कंट्रोलान येयले हांगासर कितल्या वरांचेर तांकां सगळ्यांक डिपोर्ट करता आमी पण तांकां अरेस्ट करून केसी घालीत धरतू जाल्यार डिपोर्ट करपाक घेना आमचे आणि लेडीज तापक दाखयतात भायच्या सगळ्या लोकांक लेडी कितें प्रूव करता कितें नालायक कोण कितें आणलें तांकां सगळ्यांचेर कारवाई जातली पण तांचेर केशी घाल्यो The incident of attack by Nigerians over Goa police is a matter of shame, said Goa Congress President Subhash Shirodkar. This incident showcased poor state of law and order in the state. Government should immediately act upon this and eradicate Nigerians from Goa, he added. Yashwant Parab reports from Panjim. 10-12 महिने आम्ही म्हणत येयल्ले की गोंयची लॉ एंड ऑर्डर हाजी काळजी घेवपाक जाय लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाक जाय हाजे प्रत्यंतर जे म्हणटा पळय न्ही ते आज आमकां परवरी जी जवळ जवळ गोंयची राजधानी म्हटल्यार कोता येता भर रस्त्याच्या हायवेचेर आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आसा आनी म्हणून म्हाका शादुरपण दिसता सरकाराक की अजून लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपा संबंदी गृहमंत्र्यान पुराय लक्ष घालूंक जाय अक्षरशः हायवेचेर 200 नायजेरियन्स येवन धिंगाणो घालतात हाजी सारक्यान लज्जास्पद गजाल म्हाका दिसना की लॉ एंड ऑर्डर संबंधी आमकां दुसरें दिसूंक शकता अशें म्हणटात
काही बाबतीत टुरिझमचे सुद्धा हे बॅड इफेक्ट्स आम्ही दुष्परिणाम जसे आम्ही लक्षात घेऊन ताजेर इन टायम स्टेज इन टायम सेव्ज नाही म्हणतात तसे ह्या लोकांची हायवेचेर दादागिरी ह्या लोकांचे गांवांत वचून थंय दादागिरी आणि असे हे लोक असे म्हणना पण हांव अशें म्हणन की ड्रग माफिया गुंडास हे लोकांचो सुळसुळाट कितलो आसा गोंयांत हे दीस इज द टीप ऑफ द आयसबर्ग आनी म्हणून म्हाका परत एकदां सरकाराक आनी होम मिनिस्टर आमचे सांगून दिसता की stern action should be taken and also train your policemen. आज पुलिसमॅनचे पळयले जर जायत भग्याची पुस्तक हे तुगेले भुमिका घेवन भगे सुद्धा आसता सुद्धा कितें मातसो येवच्यान हालतलो हे बावलीशे कांय येवच्यान एक्शन ना कांय ना हे फक्त नायजेरियन संबंधी न्ही इवन अबाउट रशियन्स वी हॅव टू टेक द कॉग्निझन्स इन टायम वेल इन टायम दिस इज वॉट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट टू व्हेरीफाय they should try to screen everything. That's why I say government should come out with a strategy. If required, they should have special cells for all this purpose. Mr. Tourism म्हटलं जाऊचे ना. For how long these people have been staying here? What they have been doing? All these things have to be investigated by government. The no confidence motion against Vice Chairman of Municipality Berta Cardozo was approved on Thursday. 6 out of 20 councillors were absent for the special meeting. Mandar Naik reports from Margao. Of the removal of Vice Chairperson of Margao Municipal Council under Section 56(2) of Goa Municipality Act. So here, anybody want to speak on this subject? Doris Texera, Sadanand Naik, Babita Naik, Pratima Kutino, Sangeeta Audi, Vinay Shirorkar. I am also, but I am not signing here, so I cannot do that. Yeah, I am supporting this. आणि 20 काउन्सिलर किती काउन्सिलर भितर संहिता नोटीस पावल्यो कित्याक आयज ते स काउन्सिलर एबसेंट जाता म्हणजे आमकां अशें दिसपा जाय की संहिता काउन्सिलर येवना म्हणजे तेणी गोंयकार केला काय ते नोटीस पावना म्हणून फाल्यां परत इलेक्शन जावपा जायना की आमकां नोटीस पावना आनी ते हे करून तेणी ऑब्जेक्शन घेवपा जायना म्हणून ताका लागून म्हणून फायनल आउट केला नोटीस पावली आणि कंट्रोवर्सी नाका पावल्या नात तुझ्या ऑफिसांतल्यान मातशें तूं तुला सांगून रिकॉर्ड पळय whether all the councillors have got the copy and whether they are signed. If they are signed, then you can go ahead with this meeting and no confidence motion also taken back. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई बाट्टा उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येव नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आणि धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स
Welcome back. Margao Municipality's worker union threatened to go on indefinite strike if the memo issued to Mahadev Gaokar is not withdrawn by the chief officer. The chief officer of Margao Municipality, Dipali Naik, is harassing the staff, alleged workers union. Mandar Naik reports from Margao. दीपाली नाईक म्हणते ती आता परत ऍक्टिव्हेट झाल्या. फाटली काही 6 महिने पहिले आमचे एक म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर त्यांनी सस्पेंड केला फॉर नो रिझन. आपली ऑर्डर उभी केली ना, कसली ऑर्डर तिने दिली, खंयची उभी ऑर्डर केली ना म्हणून कोणाक खबर. मागीर आमचे एक युडिसीक सस्पेंड केलो, पूण लेट आयलो आनी देवाक दिश्टी पडना. असो तिचो सेटलमेंट आमचें हॅरेसमेंट चालूच आसा. आनी काल आमचे म्हादेव गांवकार एक एकाउंट्साक काम करपी सिन्सियर मनीस म्हज्या हिसपान तो एक पॉयंट ताचो असो तसो जावचो ना. एक पॉयंट ताजी ना. काल तिने अकस्मात एक तिका मेमो दिला. एक्चुअली मेमो दिवपाचो तिका रायट आसा खरो, पूण मेमो दिवन तिने करप. पूण मेमो दिले त्या प्रमाणे ताणें मेम्या भितर बरयलां की श्री महादेव UDC was transferred to taxation center from account section and in July, but he has not reported in taxation center. त्या दिसा जुलयाक तो टॅक्साक जॉईन जावपाक गेलो आनी थंयसर सेक्शनल हेडान ताका सांगलें की हांगा तो रिसिवर खंय गेलो ना न्ही, तूं वचनाका. सो इमिजिएटली वचून तो आपले कलेदार बसलो. हे तेणें एक रिजन घेतलां. अकस्मात कितें तरी सस्पेन्शन जाता आनी कितें ऑर्डर जाल्यार आमी ह्या फाटी तर ओगी रावचे ना. तर मेमो फाटी घेतलो बरो आनी ते मेमाचेर सगळें मुखार कितें एक्शन घेवन वचलें आमी इमिजिएटली आमी नोटीस कांय दिवचें ना. फुडलें एक्शन आमी इमिजिएटली घेतलें. थोडी मिटींग घेतलें आनी कोणाक कांय हिसाब वचचें ना. टोटल स्टाफ वर्कर, गार्बेज वर्कर, रोड वर्कर, स्वीपर गैंग सगळे टोटल A to Z. A special meeting of Perne Municipality called by Chairperson Dr. Vasudev Deshprabhu was postponed by opposition councillors Upendra Deshprabhu and Madhvi Shenvi Desai. Calling at an illegal meeting, the opposition councillors postponed the same. Speaker of a legislative assembly and local MLA Rajendra Arlikar was also present for the said meeting. The meeting was called to discuss the matter of constructing a new building by demolishing the existing municipality building. Opposition raised objection over the meeting due to absence of Chief Officer Chandrakant Shetkar. Vinod Mehta reports from Perne. Further things I don't know. शिवाय तुम्ही मीटिंग घेऊ शकता. बरोबर नाही आमकां रे बापान शिवची गरज ना. शिव इज नोबडी for the meeting. What is his role? What is his role? CEO's role is to jot down the minutes. Then CEO is not going to take the meeting. Minutes can be jot down by the municipal engineer. पण तसा असं एक जाता तो ऍक्ट असं आडा एक लागा स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन असत की आफ्टर द म्युनिसिपल आफ्टर द आमकां एक दाखयले वाचले एक साधारण तुम्ही सगळं ओव्हरऑल कितें करता एक दाखयले आड एक फिगो engineer itself can work as a CEO on behalf of CEO. Let me know where the act is. The next superior officer is the municipal engineer. When? Why CEO is not there? Prima facie, why CEO is not there? अरे आज CEO ना कारण make a meeting going forward because last date of the meeting is 26/3. त्यानंतर 5 महिने after that you have taken a longer period. 5 महिने आमका परमनंट सीओ असलेलो हय. 31 मीटिंग कित्याक जावना? आणि आता तुम्ही त्याच्याकडे आपल्याकडे चार्ज असताना तुम्ही तो नसताना मीटिंग घेता. तुम्ही त्यांना मिळणार ना विचारू. तुम्ही त्यांना मिळणार ना. तुमची म्युनिसिपालिटीची हस्ते ना कितीला पश्चिमी घातल्या कचरा घ्यायला मी पैसे दिले. आमची परिस्थिती आहे आता. माझ्या म्युनिसिपालिटी या उघडतात त्या उघडतात. एक आमदाराच्या म्हणा तुम्ही एक मानावर करा की तुम्ही काय केल्यात म्हणा. 31 जाग्यावर निवडून येईल तुमच्या एकाही जाग्यावर नाकाय नगराध्यक्ष तुम्ही काय केलं फुटपाथीनं आमच्या वार्डात फायली राहिलेली. तुमचं रेग्युलेशन अजून ते मला कन्फर्मेशन ना तुमचा अजून घेतला होता 1 कोटीचा म्हणले रेझोल्युशन पळून ती 2.5 आज मेरे 3 वर्षांच्या इम्प्लिमेंटेशन. तुम्ही कायद्याच्या वडक्या जाऊ नका. लोकांच्या तुम्ही जो विषय काढला होता मेलो म्हणून म्हणतात कसंय जा कोणीतरी कोणे शेजारी न पत्र असलो जो पावता त्या टायमाक ह्या दृष्टीने त्या मनशांचा 400 रुपयाचा निकाल घातला जाता. तुम्ही सांगता घालपाचा आम्ही घरात नाही एका मेळायला वगैरे आम्ही मेळटा आमचे सोबत आम्ही सेवा संघाच्या बरोबर तुमकां सांगता फोन करतो द्या आम्ही तुमकां सांगतो मिटींग म्हणा. इवन आमदार सरांक सुद्धा सांगतो आम्ही की अशी जी मिटींग त्यांच्या कन्व्हिनियंट टायमाप्रमाणे सीओ कंटिन्यू तुम्ही तुमची अवेलेबिलिटी जाऊ
Availability आसत. ड्युटी मिनिस्टर मीटिंग मी अहमदाबाद आहे. पेपर मोठा येला. Chief Minister Manohar Parrikar handed over a school bus to the Rosary High School, Navelim, under the ongoing Balrat scheme, which will soon have another 99 school buses presented to as many schools. Of these 100 school buses, altogether 45 school buses would be distributed in the first phase. Transport Minister Ramkrishna Dhavlikar and Director of Education Anil Pawar were present on the occasion. Totally around 700 approximately buses are the eligibility of all schools. We have changed the grant pattern also. We are now giving fixed amount. पयलीं कशें आशिल्लें ते दर म्हयन्याक बिल धाडचें पडटा आतां तशें ना. All schools who have buses already have received 2 lakhs in the month of June. They will get 1 lakh in the month of December. And it's compulsory that they should have at least 1 lakh in their account, because मागीर पगार दिवन ना आनी कितें दिवन ना. If you don't have even money for diesel, then you should not take the bus. If a school does not have that kind of money, liquidities, what is called as petty cash in the we pay everything. But the flexibility आसूंक जाय म्हणून आमी ह्या पळय 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटंटचे सर्टिफिकेट दिवचें पडटा, तरूच बस मेळटा की ही एज अ 1 lakh in money in the account. That shows some fluidity. And we will हळूहळू फेज आउट करतले, म्हणजे ह्यो गाडयो फेज आउट करतले आनी त्या जाग्यार वी वील गिव buses on hire so that some 700 boys and plus conductor, so 1,400, 1,500 can get their own employment. That is the idea behind. Plus schools can't manage the buses. Private buses तयार करतात. Private bus. आम्ही घेवचे ना, आम्ही pool तयार करतले. फक्त पैसे will register. School has to pick up from that registered people. Once school picks up, it has to issue certificate monthly basis. We will pay based on school certificate. Okay. It is based on school certificate, so school can't complain. If they don't get good service, terminate the follow. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? गोयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच
मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. Be the best, you have to learn from the best. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Welcome back. Due to halt in mining, all the occupation of the people are stopped in the state. Despite of the situation, self-help group ladies have put up a stall and brought their art in front of people at Bicholi. This work is worth appreciating, said Environment Minister Elena Saldana. She was speaking after inaugurating the stall put up for Diwali festival at Bicholi. Bicholi is one of the mining affected areas. आणि तुमका गोवा युवा मोर्चा ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या तुमचे टॅलेंट लोकां मुखार दवरपाक आणि त्याच बरोबर तुमका कितें जोडपाक कित्याक मायनिंग बंद जावन जायतो लोक जे आपले धंदो करून आपल्या घरान धंदो करून तेय बी बंद जाला आणि ह्या भाशेन तुमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळ्या. इट्स ब्युटिफूल. आय कॉंग्रॅच्युलेट एंड आय थिंक ही खुशालकाय आमची आयसून आमकां दिवाळेची खुशालकाय सुरू जाता कित्याक तुमी जाणा खुशालकायेक म्हणटात 3 भाग असता. प्री जॉय, द एक्चुअल जॉय एंड पोस्ट जॉय. आणि हे सगळे करपाक तयार करपाक दॅट इज वन पार्ट, एक भाग असता खुशालकायेचो. and I know that Goa Yuva Morcha will continue to give such opportunities to the ladies. And if there is any way I can be of some assistance, please do not hesitate to call on me. एक उमेद बागता की आम्ही खूपशी महिला मंडळां स्थापन करता पण महिला मंडळां स्थापन करता आणि फक्त बायलां नावापुरती ती महिला मंडळ घेऊन बसता. तर वर्सान तांचे वर्धापन दिन करता अशें जर कार्यक्रम म्हाका दिसता आज जो प्लॅटफॉर्म आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिला मोर्चान तांकां आज करून दिल्लो आसा असो जर म्हाका दिसता प्लॅटफॉर्म तांकां मेळत जाल्यार म्हाका दिसता ती बऱ्या तरेन अशे बारीकशे स्टॉल्स घालून आज जी मायनींग एफेक्टेड म्हटलेले वता आनी तांचे जॉब्स गेल्लेले आसा तांकां म्हाका दिसता अशा तरेन जी काँग्रेस सरकार प्रत्येक टायमार बोब मारताली की मायनींग इफेक्टेड एरियाज काम ना धंदो ना सो अशें जर बायलांक समज जर म्हाका अशें प्लॅटफॉर्म मेळत आनी अशें जर ते मार्केटान तांकां प्लॅटफॉर्म भारतीय जनता पार्टीन अवेलेबल करून दिवन अशें तेंचे रोजगार जर चालू उरत बारीकसो आसना तो प्रत्येक टायमार आमी बुधवार म्हणटा ते मार्केटींग आसता आनी बुधवारच्या बुधवारा त्या बायलांक महिला मंडळांक जर अशें स्टॉल्स दिले जाल्यार बऱ्या तरेन तांचो आज रोजगार चलोवंक शकता. सो आजची जी म्हारगाय पळोवपाक वचत जाल्यार खुबशी वाडलेली आसा आनी अशें जर बारीक स्टॉल्स घालून तांचे बुधवारच्या बुधवारा जर हें मार्केटींग जायत जाल्यार बाकीच्या महिलांक प्रोत्साहन मेळटलें. कारण महिला मंडळ स्थापन केले का खंय तरी एका वाड्यार स्थापन करता म्हणून खंय तरी दुसरे महिला मंडळ दुसऱ्या वाड्यार स्थापन करूंक शकता. ताच्या फाटलो उद्देश कांयच नासता. बायल जर महिला मंडळ स्थापन करता ताच्या फाटल्यान एक उद्देश आसपाक जाय की आपूण असो. Diwali is the biggest festival in Hindu calendar. This festival is celebrated after burning Narkasur idols. Narkasur preparations is in full swing in the state. Markets are full of oil lamps, sky lamps and lights for decoration purpose. As the Diwali is approaching, the preparations of Narkasur have taken a lot of speed. A lot of youths are seen engaged in making Narkasurs. Giant Narkasur idols can be seen at the roadsides. Earlier, bamboo sticks were used to make Narkasur, but now it has been replaced by the iron structures. Different type of Narkasur masks are kept for sale in market. Many associations across Goa organize Narkasur competitions. A large rush of people is seen in markets for Diwali shopping. Markets at Mapsa, Panaji, Margaon, Bicholim and Vasco are seen flooded with Diwali items. Housewives are also seen engaged in preparing sweets for Diwali. RDX Bureau Report. मयेचा चिंबू लढवला नरकासूर
आनी जाले एक 10 वर्सां जाली आमी करता नरकासूर आनी सगळे भुरगे सगळे हातभार लायता तांकां आनी त्या खातीर तो आतां अंदू डायनासोर म्हणून गेला बरो ड्रॅगन कसो आनी सगळे भुरगे हांगा आहा तितके काम करता सारके मना पासून काम करता. आमी हांगासर अशें नरकासूर करता आनी थोडेच दीस जाले एग्जामी सोंपला त्या खातीर आमकां हांगासर बेगीन नरकासूर करपाक मेळोंक ना. आतां ह्या दिसांनी आमकां सद्या तरी 2च दीस मेळ्ळा आनी फाटल्या फावटी आमी हेजो कोण्याचोच केलो तेन्ना तरी आमकां 5 दीस तरी मेळ्ळे. त्या खातीर आमी बरो करूं शकलेले. ह्या फावटी 2च दीस मेळ्ळे. तो टोटली नरकासूर एक 15 फूट आसता फूल नरकासूर आनी हे सगळे आमकां करपाक एक 25 दीस अशें लागता. मातसो मोठो नरकासूर म्हणून पासून ते तयार करता हळ घालून ते 2-3 माणूस बसतात ते 2-3 वरां लावून ते मारून ते तयार करता. कितलो टायम लागतो कमीत ते एका रुपयाक हे व्हडल्या रुपयाक 3 तास लागतो 4 माणसां. अशें वर्सान वर्स करून वर्सान वर्स करून आमी विकता. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Nigerians create ruckus at Kokero Junction, blocks highway. 50 Nigerians detained in Mapsa by police. Incident of attack by Nigerians over Goa police is a matter of shame. Congress President Subhash Shirodkar. And no confidence motion against Vice Chairman of Municipality Berta Cardozo approved on Thursday. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.